अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह जल्ले जलालुहु व मनव्वलुहु का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल है, करम है कि अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया कि मैं दीन की मेहनत करूँ, दीन की दावत दूँ। इस दफ़ा मुझे आसाम वालों ने इनवाइट किया है और इंशाअल्लाह ताला मैं आसाम जा रहा हूँ। जो प्रोग्राम रखने वाले सेंट्रल कमेटी के रिसेप्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अनवर हुसैन साहब ने मुझे इनवाइट किया है। मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर जो है मैं आपको एड्रेस बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। ये जो है मुझे बुलाया गया है कोदाल धोआ कराय तोला फ़कीरा ग्राम कोरका झार आसाम। एक दफ़ा फिर मैं बोलता हूँ, कोदाल धोआ कराय तोला फ़कीरा ग्राम कोकरा झार आसाम में 8 फरवरी 2025 को 8 फरवरी 2025 को इंशाअल्लाह मैं पहुंच रहा हूं। आप तमाम से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और सवाब दारन हासिल करें और मुझसे मुलाकात करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चक कोदाल धोआ कराय तोला फकीरा माद्रासा ই হিফজুল কুরআনের উন্নতি কল্পে 8 ফেব্রুয়ারি তারিখে এক বিশাল ধর্মসভা আয়োজন করা হয়েছে। উক্ত ধর্মসভাত ভাষণ প্রদান কৰিব সুদূর বোম্বাইৰ পৰা আহি আছে আৰিফ খান ডাঙৰীয়া। আৰিফ খান ডাঙৰীয়া আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়। আৰিফ খান ডাঙৰীয়া যোৱা দিনত এজন বলিউড এক্টৰ আছিলে। আৰিফ খান ডাঙৰীয়া 1991ত ফুলৰ কাঁটৰ নামৰ চিনেমাখনত তেখেতে ভিলেন হিচাপে কাম কৰিছিলে। এই চিনেমাখনত নাম আছিল তেখেতৰ ৰকি। তো গতিকে এখেতে কিন্তু আজিৰ ডেটত এজন মলনা মানুহ, আজিৰ ডেটত এজন আলেম মানুহ, এখেত ইছলামিক বক্তা। তো আমি 8 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সকলোৱে শুনা পাম যে এখেতে বলিউডৰ পৰা কেনেকৈ আহি পেলাই এজন আলেম হ'লে, এজন বক্তা, ইছলামিক বক্তা হ'লে আমি তেখেতৰ মুখৰ পৰা শুনিম। লগতে আমাৰ মাজত আৰু এজন বক্তা আছে, সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা আহি আছে আব্দুল ৰহিম ডাঙৰীয়া। তেখেতো আমাৰ মাজত আহি আছে। আমাৰ মাজত আৰু এজন বক্তা আছে, সেইজন বক্তা হ'ল সুদূৰ ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহি আছে বেলাল আহমেদ সিদ্দিকী ডাঙৰীয়া। তো গতিকে আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে সকলোৱে 8 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এই সভাতলিত আহি এই সভাৰ মৰ্যাদা বঢ়াওক, তাৰ কাৰণে সমিতিৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों और मोहतरम ख़वातीन, अल्लाह जल्ले जलालुहु व मनव्वलुहु का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल है, करम है कि अल्लाह ने मुझे एक और मौका दिया कि मैं दीन की मेहनत करूँ, दीन की दावत दूँ। इस दफ़ा मुझे आसाम वालों ने इनवाइट किया है और इंशाअल्लाह ताला मैं आसाम जा रहा हूँ। जो प्रोग्राम रखने वाले सेंट्रल कमेटी के रिसेप्शन कमेटी के जनरल सेक्रेटरी मिस्टर अनवर हुसैन साहब ने मुझे इनवाइट किया है। मैं उनका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर जो है मैं आपको एड्रेस बताऊँगा इंशाअल्लाह ताला। आप तमाम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करें। ये जो है मुझे बुलाया गया है कोदाल धोआ कराय तोला फ़कीरा ग्राम कोरका झार आसाम। एक दफ़ा फिर मैं बोलता हूँ, कोदाल धोआ कराय तोला फ़कीरा ग्राम कोकरा झार आसाम में 8 फरवरी 2025 को 8 फरवरी 2025 को इंशाअल्लाह मैं पहुँच रहा हूँ। आप तमाम से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और सवाब दारन हासिल करें और मुझसे मुलाकात करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। চক কোদাল ধোয়া কৰায় তোলা ফকিৰা মাদ্ৰাসা ই হিফজুল কুৰআনৰ উন্নতি কল্পে 8 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এক বিশাল ধৰ্মসভা আয়োজন কৰা হৈছে। উক্ত ধৰ্মসভাত ভাষণ প্ৰদান কৰিব সুদূৰ বোম্বাইৰ পৰা আহি আছে আৰিফ খান ডাঙৰীয়া। আৰিফ খান ডাঙৰীয়া আপোনালোকে সকলোৱে চিনি পায়। আৰিফ খান ডাঙৰীয়া যোৱা দিনত এজন বলিউড এক্টৰ আছিলে। আৰিফ খান ডাঙৰীয়া 1991ত ফুলৰ কাঁটৰ নামৰ চিনেমাখনত তেখেতে ভিলেন হিচাপে কাম কৰিছিলে। এই চিনেমাখনত নাম আছিল তেখেতৰ ৰকি। তো গতিকে এখেতে কিন্তু আজিৰ ডেটত এজন মলনা মানুহ, আজিৰ ডেটত এজন আলেম মানুহ, এখেত ইছলামিক বক্তা। তো আমি 8 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে সকলোৱে শুনা পাম যে এখেতে বলিউডৰ পৰা কেনেকৈ আহি পেলাই এজন আলেম হ'লে, এজন বক্তা, ইছলামিক বক্তা হ'লে আমি তেখেতৰ মুখৰ পৰা শুনিম। লগতে আমাৰ মাজত আৰু এজন বক্তা আছে, সুদূৰ মুম্বাইৰ পৰা আহি আছে আব্দুল ৰহিম ডাঙৰীয়া। তেখেতো আমাৰ মাজত আহি আছে। আমাৰ মাজত আৰু এজন বক্তা আছে, সেইজন বক্তা হ'ল সুদূৰ
ত্ৰিপুৰাৰ পৰা আহি আছে বেলাল আহমেদ ছিদ্দিকী ডাঙৰীয়া। তো গতিকে আমাৰ অঞ্চলৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিম যে আপোনালোকে সকলোৱে অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে এই সভাতলিত আহি এই সভাৰ মৰ্যাদা বঢ়াওক, তাৰ কাৰণে সমিতিৰ তৰফৰ পৰা বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ।